अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, परवेज़ खान आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, रेसलिंग का खेल जारी है पाकिस्तान में। एक तरफ इंतज़ामिया है, मुक़न्निना है, एक तरफ अदलिया है, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ ताकतवर है और एक तरफ अवाम है। ज़नाटेदार थप्पड़ हैं, मुक्के हैं, घौंसे हैं कि चल रहे हैं। ताकतवरों के और तमाम मुक़्तदर हलकों के चेहरे लाल सुर्ख हुए हैं थप्पड़ खा खा के। उन थप्पड़ों की आवाज़ इंटरनेशनल फोरम पर भी सुनाई दे रही है। उन ज़नाटेदार थप्पड़ों की आवाज़ इंटरनेशनल मीडिया पर भी सुनाई दे रही है। अल जज़ीरा हो, CNN हो, BBC हो, कोई भी ऐसा इंटरनेशनल फोरम नहीं जहां पर उन थप्पड़ों की, उन चपेटों की, उन घौंसों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन हमारे मुक़्तदर हल्के, हमारे ताकतवर, हमारे अदलिया हो, इंतज़ामिया हो और वो हों, थप्पड़ खाए जा रहे हैं, थप्पड़ों पे थप्पड़ खाए जा रहे हैं, घौंसों पे घौंसे खाए जा रहे हैं, मुक्कों पे मुक्के खाए जा रहे हैं, लेकिन टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन घौंसों, चपेटों और मुक्कों का आगाज़ जस्टिस जनाब एजाजुल एहसन से हुआ और जस्टिस जनाब शाहद जमील पे आके फ़िलहाल कुछ देर के लिए थमा हुआ महसूस होता है, लेकिन ये रुकने वाला मुझे नहीं लगता कि रुकेगा। अगर कोई बाज़मीर किस्म के और भी कुछ लोग मौजूद हुए तो ये चपेटें ज़रूर रसीद होंगी उनके चेहरों पर, जो ये चपेटें खा कर भी मुस्कुराते रहते हैं और हंसते रहते हैं। और ढिठाई की इंतहा देखिए कि चेहरे लाल सुर्ख हुए पड़े हैं, लेकिन मैं ना मानूं की रट उसी तरह से जारी है। अब चपेटों की और घौंसों की और मुक्कों की बारिश हो रही है ECP पर, उसको भी और घौंसे मुसलसल पड़ रहे हैं। वो प्लेट में रख के सीटें देता है, फेक तरीके से, 2 नंबर तरीके से रिगिंग करके वो कैंडिडेट्स को सीटें देता है और कैंडिडेट्स वही सीट उठा के उनके मुंह पे मार देते हैं। मैं सल्यूट पेश करता हूं लश्करी रईस सानी साहब को, जिसने बबांग दहल इनकी 2 नंबर तरीके से दी हुई सीट को PTI का मैंडेट तस्लीम करते हुए उसको वापस कर दिया। अभी पिछले दिनों मुझे याद आ रहा है कि मोहम्मद मीर साहब और सलीम साफी साहब फरमा रहे थे कि हारने वालों को बाइज्जत तरीके से जीतने वालों को जाके मुबारकबाद देनी चाहिए। ये मुबारकबाद देनी चाहिए। अगर आप ये हालात देखें, इन हालात के मुताबिक उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि लश्कर मुबारकबाद ऐसे देनी चाहिए कि फेक तरीके से दी हुई सीटों को वापस करें और जाकर उनको मुबारकबाद दें कि भाई आप जीत गए हैं, 2 नंबर सीटें लेंगे और आप कहेंगे कि उनको जाके मुबारकबाद दें। लश्करी रईस सानी साहब ने मुबारकबाद देने का हक अदा किया है और उसको जो प्लेट में रख के तश्तरी में सजा कर उसको जो सीट गिफ्ट की गई थी, उसने वही सीट एक थप्पड़ के साथ उन्हीं के चेहरे पर वापस दे मारी जो उनको पेश करने वाले थे और कहा कि ये PTI का मैंडेट है, मैं ये चोरी शुदा मैंडेट नहीं लूंगा। मैं आपको एक बात वजाहत के साथ कहना चाहता हूं। कल सुबह मुझे भी पैगाम किया गया कि हम आपको आपका सीट वापस देंगे, मगर मैंने उन पैगाम रसान लोगों को वाज़ेह पैगाम दिया कि मैं किसी मशकूक मैंडेट के जरिए पार्लियामेंट में बैठना नहीं चाहता हूं। तमीना दौलताना साहब भी हारी हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको जितवाने पर बजिद है, उसको जितवाने की कोशिश में है, लेकिन वो मुसलसल कह रही हैं कि मैं हार गई हूं, मैं हारी हुई हूं, मैं कैसे ये सीट ले लूं। कैसी मजे का केस। और यकीन जानिए कि एक ह्यूमर किस्म का, एक फनी किस्म का सिचुएशन, मंजरनामा पाकिस्तान में बन गया है कि हारे हुए को घर जाके गिफ्ट की जा रही है सीटें, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हम हारे हुए, हम इन सीटों को क्या करें, हम नहीं लेंगे। तमीना दौलताना साहब हारी हुई, लेकिन उसको जितवाने की कोशिश की जा रही है। वो कह रही है कि मैं हारी हूं, मैं नहीं लूंगी। हाफिज नईम साहब ने एब्सोल्युटली आसम, हाफिज नईम साहब डिड अ ग्रेट जॉब। उनका ये इक़दाम तारीख याद रखे कि लश्करी रईस सानी साहब हों, हाफिज नईम साहब हों, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड मीडिया पर आकर कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भाई हम ये सीटें नहीं लेंगे, हमारा ये मैंडेट नहीं है, ये जिनका मैंडेट है उनको दो। और उन्होंने भी PTI को अपनी सीट वापस कर दी। ये भी ज़नाटेदार थप्पड़ है उनके चेहरों पर, जो चेहरे लाल सुर्ख किए बैठे हैं, लानतों से भी, थप्पड़ों से भी, घौंसों से भी, मुक्कों से भी। एक थप्पड़ रसीद किया 8 फरवरी को वोटरों ने, दूसरे थप्पड़ अब उनको उन्हीं के पसंदीदा लोग जिनको वो तश्तरियों में सजा कर दे रहे हैं, वो थप्पड़ पर थप्पड़ उनको रसीद किए जा रहे हैं। तो हाफिज नईम साहब ने भी सीट PTI को वापस कर दी है। नदीम अफजल चंद साहब ने भी ये कहा है
کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملانا نقصان کا باعث ہے اور پی ٹی آئی کا یہ مینڈیٹ ہے، پبلک نے مینڈیٹ اس کو دیا ہے اور اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ویوز، تقسیم اقتدار کا فارمولہ طے پا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں تقسیم اقتدار کے فارمولے کی طرف جاؤں، میں موصوف جناب کاکڑ صاحب کی کچھ فرمودات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ڈپلائمنٹ آرمی کی گئی ہے کے پی کے میں، سب سے زیادہ ڈپلائمنٹ آرمی کی کے پی کے میں کی گئی ہے اور پولیس کو بھی وہاں پر سب سے زیادہ ایکٹیو رکھا گیا۔ اس کے باوجود اگر مسلم پی ٹی آئی وہاں سے جیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریگنگ نہیں ہوئی ہے اور دھاندلی نہیں ہوئی ہے۔ اور قبلہ حضور، آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا ہے؟ وہ مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر دھاندلی ہوتی تو کے پی کے میں اتنی سیٹیں نہ نکلتی، اگر آرمی کے ذریعے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے یہ دھاندلی ہوتی تو حضور وہاں پر دھاندلی کے چانسز ہی نہیں تھے، وہاں پر واضح لیڈ کے ساتھ وہ جیتے ہیں۔ اور آپ پر ہم نے یا کسی نے پولنگ ڈے کی ریگنگ کا اس قدر الزام تو لگایا ہی نہیں ہے جس قدر آپ خود الزام اپنے ذمہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈے پر ریگنگ نہیں ہوئی ہے؟ بھئی وہاں پر نہیں ہوئی ہے، کے پی کے میں نہیں ہوئی، لیکن اکثر حلقوں میں ہوئی ہے۔ آپ جائیں کراچی میں ایم کیو ایم کے حلقے جا کے کھلوا کے دیکھ لیں، وہاں پر وہ باکسز ہی اٹھا کر لے کے چلے گئے اور اپنی مرضی سے ٹھپے لگا کے، وہ ویڈیوز موجود ہیں، ٹھپے لگا کے اس میں ڈالتے رہے۔ تو آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا، فضول میں ڈیفینڈ کرنا، اپنے آپ کو مزید شرمندگی میں نہ ڈالیے اور اس چیز کو تسلیم کیجئے کہ وہاں پر غیور کے پی کے عوام نے ووٹ ہی اتنا دے دیا پی ٹی آئی کو کہ آپ کے لیے کوئی صورت ہی باقی نہیں بچی ہے۔ اصل بات میں جو کنوے کرنا چاہتا ہوں کاکڑ صاحب کی اس بات پر، اصل چیز محترم یہ ہے کہ آپ نے جو پوسٹ پول ریگنگ کی ہے نا، الیکشن کے نتائج کو ڈیلے کر کے اور اس کے نتائج کو موڈیفائی کر کے، اس کے نتائج کو چینج کر کے، بات تو اس کی ہو رہی ہے، ہر کوئی اس پر سراپا احتجاج ہے، ہر طرف سے لعنتوں کی لعنت اس کی وجہ سے آپ پر ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آرمی کی ڈپلائمنٹ کر دی۔ آپ فیس سیونگ اب آپ کے لیے نہیں بچی ہے، وے آؤٹ سیف اور سیکیور وے آؤٹ آپ کے لیے اب نہیں بچا ہے۔ بہترین طریقہ آپ کے لیے محترم یہی ہے، عوام کی بھی یہ آواز ہے، مقتدر حلقوں میں بیٹھے ہوئے کچھ سمجھدار لوگوں کی بھی یہ آواز ہے، میڈیا کے لوگوں کی بھی یہ آواز ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی یہ آواز ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی بھی یہ آواز ہے کہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں۔ اس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کچھ بیانات کل داغے ہیں، فرما رہے تھے کہ 9 مئی کے جیسا ایک اور واقعہ پلان کیا جا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پلان کیا جا رہا ہے، آپ نے ہی وہ بھی پلان پہلے کیا تھا، اب بھی آپ پلان کر رہے ہوں گے کہ ان کے اس مینڈیٹ کو کسی طرح سے سیبوٹاج کرنا ہے، کسی طرح سے اس کو ہم نے بلڈوز کرنا ہے، تو اس قسم کا ایک اور واقعہ کروایا جائے۔ تو بھئی کروا کے دیکھ لیں، اب نتائج وہ پہلے والے نہیں رہیں گے، اب آپ کی مرضی کے نتائج آنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، ہٹ درمی اور بے شرمی کے ساتھ اگر آپ ساری چیزوں کو مینج کرتے جائیں تو پھر آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مائٹ جس کے پاس ہے نا، تمام رائٹس اس کے پاس ہیں۔ وہ جو سوشل کانٹریکٹ جو ہزاروں سال پر محیط ہے، اگر اس ویوز میں مجھ پر یہ کوشچن کچھ پڑھے لکھے حلقوں کی طرف سے بھی آیا کہ یار یہ سوشل کانٹریکٹ کیا ہے، کائنڈلی یہ سوشل کانٹریکٹ سیوکس میں اور پول سائنس میں کے اسٹوڈنٹ سے جا کر پوچھئے گا۔ یہ عرف عام میں نظریہ معاہدہ عمرانی ہے جو گریجولی بٹ اسٹڈیلی ڈیولپ ہوا ایک انڈرسٹوڈ طریقے کے ساتھ، یہ کوئی ریٹن فارم میں نہیں ہے کہ حقوق و فرائض جو انسان نے آپس میں تقسیم کیے، کچھ ذمہ داریاں لی وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ سوشل کانٹریکٹ نام کی چیز پاکستان میں اب نہیں رہی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اگر سوشل کانٹریکٹ کا وجود کو آپ بحال کرنا چاہتے ہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب اس قسم کے بے وقوفانہ اور احمقانہ بیانات دینے سے اوائڈ کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ مینڈیٹ کو تسلیم کریں۔ آپ ایک 9 مئی کے واقعے کو دوبارہ سے سٹیج کرنے کی تیاری اور کوشش کی پریڈکشن کیے جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر آپ آنی ہاتھوں سے نمٹ سکتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ کا کام ہے، عدلیہ کا کیا کام ہے ابھی؟ عدلیہ جو پٹیشنز ہوئی تھی، جو نوٹیفیکیشن روکنے کے جو فارم، دیکھیے فارم 45 از ایکول ٹو FIR آف اینی پولیس اسٹیشن، اس کی ہی بیس پر وہ ایک بیس ہے، وہ ایک فاؤنڈیشن ہے جس پر وہ ساری الیکشن کی ایک بنیاد، ایک بلڈنگ وہ استوار ہوتی ہے، بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے۔ جب آپ کی فاؤنڈیشن چیخ کر اور رزلٹ دے رہی ہے اور اس کے اوپر 45 اور 47 کے رزلٹ اور آپ کو بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس بات کو مان جائیے کہ آپ غلط ہیں، پبلک درست ہے، اور پبلک اگر رائٹ ہے اور اس کو احتجاج کرنے کا حق ہے تو اس کو کرنے دیجئے، اس کو 9 مئی میں کنورٹ کرنے کی کوشش اور یہ دھمکیاں نہ دیجئے۔ اب میں ویورز چلتا ہوں اپنے اس پوائنٹ کی طرف کہ جو ان کا فارمولہ ایک طے پانے
की खबर है, लेकिन वो फार्मूला को इतना पायदार नहीं है, उस पर बातें अभी से शुरू हो गई हैं। तो वो फार्मूला क्या है कि जो पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ये एक अफवाह इसको कह रहे हैं या एक जुबान ज़द आम है या इनकी एक मीटिंग तो हो चुकी है वज़ीर आला पंजाब ने। यार देखें क्या कमाल की वजारत है। आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आपका काम ये फैसिलिटेट करना नहीं है, फैसिलिटेशन करना आपका काम नहीं है। आपने अगर मेडिएशन करना है, अगर आपने दरमियाने रास्ते निकाले हैं तो तमाम पार्टीज को बिठा कर निकालें। आपने पीपीपी और नून लीग के लिए मेडिएशन का रोल प्ले करना शुरू कर दिया है, उनके दरमियान में मुलाकातें करवाना आपने शुरू कर दी है। चलो बहरहाल दिस इज नॉट ऑफ माई बिजनेस, उसने करवा दिया है, ओके इट्स एनफ। तो नून लीग और पीपीपी का जो फार्मूला तय पाया है कि जिसके पास सीटें ज्यादा हैं वो पहले 3 साल हुकूमत करेगी और जिसके पास सीटें कम हैं वो 2 साल, जो आखिरी 2 साल होंगे 5 साल में से, वो उसकी वजारत उज़्मा उसको दे दी जाएगी। लेकिन जो पीपी की एग्जेक्टिव बॉडी है उन्होंने इस फार्मूले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अब अगर फर्ज किया ये फार्मूला तय पा ही जाता है और ये फॉर्मेट हो जाती है गवर्नमेंट, तो स्टेबिलिटी कहां पर होगी मुल्क में? स्टेबिलिटी का तो आप सोचें बिना, पब्लिक का जो खौफ आपने उनके ऊपर मुसल्लत हजूर किया था ना, जो उनके ऊपर खौफ की एक फजा कायम की थी, वो खौफ खत्म हो चुका है। आप एहतजाज देख लें, शहरों में, सड़कों पर, बाजारों में, गलियों में एहतजाज हो रहे हैं, लोग अब बोलना शुरू हो गए हैं। उनके मैंडेट पर आपको आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आप डाका डाल रहे हैं उनके मैंडेट पर। उन्होंने वोट दिया है बाइज्जत तरीके से। इखलाकी तकाजा भी ये है, कानूनी तकाजा भी ये है और मुआशरती तकाजा भी ये है कि आप पब्लिक के मैंडेट को तस्लीम करें, अदरवाइज नतायज जो भी निकलेंगे जिम्मेदारी आप पर ही होगी। ये मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं, ये कोई थ्रेट करने की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इस सोशल मीडिया फोरम के जरिए से दिस इज आवर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको असल और एक्चुअल हकायक से आगाह रखा जाए और आप उनके मुताबिक काम करें। अगर आप में कोई अकल है, सोच है, तो जितने थप्पड़ पीछे पड़ चुके हैं, जिसको पड़ चुके हैं, उससे सबक हासिल करें। उनके चेहरे, उनके गाल लाल सुर्ख हो चुके हैं थप्पड़ खा खा के, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बखुदा पाकिस्तान पर रहम कीजिए, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को तस्लीम कीजिए। और ये मुसलमान हकीकत है कि पीटीआई ये इलेक्शन क्लीन स्वीप कर चुकी है और जेल में बैठा हुआ बंदा उसने इस तरह से बतरीके ऐसा इस चीज को मैनेज किया है। आप असल में अपने अंदर से खौफजदा हैं, आप अंदरूनी तौर पर कमजोर हैं। जो अंदरूनी तौर पर कमजोर होता है वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करता है। जो बंदा अंदरूनी तौर पर मजबूत होता है ना, जिसका इंटीरियर स्ट्रांग होता है, वो शिकस्त तस्लीम करता है। अपनी शिकस्त तस्लीम कर लीजिए, अवामी मैंडेट को तस्लीम कीजिए, गवर्नमेंट फॉर्म होने दीजिए पीटीआई की, उसको कानूनी उसका हक है कि उसको दावत दीजिए कि आप हैं, हुकूमत बनाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज जिसका कोई आप सोचिए बिना कि स्टेबिलिटी आएगी, सोच भी नहीं सकता है और मईशत पाकिस्तान की तबाही की तरफ ही जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।